lampu, ada cahaya daripada light bulb, Thomas Edison is the person to thank. And then bila ada orang tanya, macam mana perasaan dia apabila dia gagal 10,000 kali dalam satu projek. Satu projek saja dia gagal 10,000 kali, dia jawab, saya bukannya gagal 10,000 kali. Saya jumpa 10,000 cara yang tidak akan berjaya. Yang tidak akan jadi. Itulah. That is the mindset of entrepreneurs, pencipta, inventor. And then dia punya soalan dia ialah, which of the following best describes Thomas Edison's attitude? Jadi based on apa yang kita baca tadi, antara 4 perkataan ini, yang mana ialah describes Thomas Edison's attitude. Jadi Thomas Edison ni perangai dia macam mana berdasarkan apa yang dia cakap tadi kan. Dia bukannya gagal 10,000 kali, dia jumpa 10,000 cara yang tidak akan berjaya. So tolerance, patience, impertinence and perseverance. Jadi kalau kita tak tahu masuk 4 ni, maka kita takkan kita tak boleh jawab lah kan. So jom kita cari apa masuk satu-satu. Tolerance in Malay is bertolakan. So patience maksudnya sabar. Impertinence. Impertinence ni apa ya? Ya ke? Okay. Impertinence ialah kebiadaban. Sebab maksud impertinent, asalnya daripada perkataan impertinent, iaitu biadab. Biadab. And then of course, perseverance bermaksud ketabahan. So, antara 4 perkataan ini, yang manakah menunjukkan perangai Thomas Edison di mana dia selepas 10,000 kali gagal, dia last kali dia jumpa juga cara yang berjaya. So which one? Antara A, B, C dengan D, kelas? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Okey, cikgu boleh faham kenapa ada student yang jawab B. Cikgu boleh faham kenapa ada student yang jawab B. Kan, sebab of course lah, kalau kita tak sabar, as soon as kita gagal, kita akan teruskan. Tetapi perkataan tabah ataupun perseverance, dia ada maksud yang apabila kamu gagal, kamu masih lagi cuba, kamu buat sehingga berjaya. Jadi antara A, B, C dengan D ini, kadang-kadang sebab kalau sabar, kita boleh rasa sabar dengan situasi yang di mana kita tak boleh ubah, kan? Contohnya macam katalah rumah kita terbakar. Tak ada kejayaan yang kita boleh dapat kat situ. Itu cuma satu musibah. Dan kita sabar dengan musibah itu. Sebab kita tak boleh tukar dia. We cannot change. Kita tidak boleh tukar apa yang dah jadi. Jadi itu ialah sabar. Tetapi perseverance, ketabahan, kita tabah, iaitu kita dah mula, kita buat sehingga berjaya. Itu ialah maksud tabah. Itu ialah maksud perseverance. Jadi the answer for number 1 is D. Perseverance. Jadi kalau student tidak faham atau tidak tahu maksud perkataan itu, cikgu minta kamu tulis, buat nota sendiri. Tolong buat nota sendiri, apa kalau cikgu terangkan maksud perkataan macam tu, please. Alright, next. The first people to make a drink from cocoa beans were the Aztecs in Mexico.
Much later, in the early 16th century, the Spanish took the chocolate that spread throughout Europe, and in 1947, the first chocolate bar was made. Milk chocolate was invented when Swiss chocolate manufacturer Daniel Peter accidentally added milk to chocolate and discovered that it was more delicious than the plain chocolate bar. Okay, jadi ada 3 stage dekat sini. Ya, ada 3 stage. Ni dia cerita tentang chocolate. First kali ialah stage a drink from cocoa beans. Maksudnya daripada kamu boleh tengok tak biji koko tu macam mana? Dia sebenarnya daripada buah kan besar-besar tu. Kemudian dia punya apa luar dia dibuang sebab kita nak dia punya biji dia tu. Ya, sebab tu dia bagi cocoa bean ya, bean. Dia punya benih dekat dalam tu. And then daripada benih tu, itulah coklat. Itulah bahan dia daripada coklat ya, cocoa. Itulah cocoa. First kali from cocoa beans were made into a drink by the Aztecs. Jadi orang Aztec ni maksudnya daripada abad ke-13 ya, the 1300s, tahun 1300. Itu ialah Aztecs. And then in the earlier 16th century, the Spanish took the chocolate, spread throughout Europe. Okay, and then abad ke-16, orang Spanish spread the chocolate. Diorang popularkan benda tu. Ya, jadi ini ialah stages. Stage pertama Aztec, stage kedua Spanish, and in 1847 the first chocolate bar was made. And then after that baru milk chocolate. Jadi sebelum milk chocolate tu diorang cuma makan apa namanya tu bar daripada coklat, daripada coklat tak ada susu. Of course lah these days kebanyakan daripada coklat yang coklat candy yang kita makan tu ada susu. Okay, so the question is, the milk chocolate bar was created by who? Siapa yang buat? Okay, kita tahu the first chocolate bar was made dekat sini. Kan? Dekat sini, over here. So that means, apa yang jadi lepas ni kita tak payah tengok lah. So, sebelum ni, what is the answer class for number 2? What's the answer class? I think B. Why B? I think Yalah, kenapa? Think tu mesti ada pemikiran kan? What is the... What was the idea? What was the thought? Apa dia punya pemikiran dia? Ada yang kata B, ada yang kata D. Okay, yang the answer D salah ya, because dia kata the Swiss chocolate manufacturer invented was milk chocolate, bukannya chocolate bar. Nampak tak dia tulis, and then dekat situ dia tulis sekali more delicious than the plain chocolate bar. Maksudnya sebelum Daniel Peter ni discovered milk chocolate, dah ada dah chocolate bar. So the answer is one of the Europeans, because nampak tak dia kata spread through Europe.
So the answer is B. Nampak tak? So jawapan kamu tadi betul. Tetapi tak cukup untuk jawapan kamu betul ya. Kena tahu kenapa jawapan kamu betul. You have to know why it is correct ya. Kena tahulah kenapa jawapan kamu betul. Kalau tidak sama je lah dengan meneka. It's the same thing. Okay. See, dalam soalan tanya pasal milk chocolate bar. Oh, you are correct. Betul lah. Correct. Cikgu yang salah. And so, milk chocolate bar, betul lah, discovered by Swiss chocolate manufacturer. Okay, very good. Very good. Cikgu salah. So, kalau tanya pasal milk chocolate bar, yes. Swiss chocolate manufacturer. Alright. Very good. Thank you very much. Cikgu suka when the student can correct me. Ya, kena ada keyakinan lah. Ya, kena ada keyakinan. Kata, saya jawab D. Kenapa jawab D? Because dia tanya tentang milk chocolate bar. Cikgu tak perasan perkataan milk itu. You see? Alright. Question number 3 is about secure online shopping. Dia kata dekat situ, shop with added confidence on the web. Use P-Bank credit cards. And then free a Huawei smartphone for every 15 successful internet purchase with P-Bank, Visa or Mastercard. Alright. Jadi ini ialah sebuah iklan ya. Kalau kita tengok soalan tu, which of the following statements about the advertisement? Jadi ini ialah sebuah iklan. Which of the following statements is true? Okay, kita tengok satu. A. Goods can be purchased online at the bank's website. Yes or no? A. Betul ke salah? Ini ideas class. A itu betul ke salah? Goods can be purchased at the bank's website. Sini ialah dia punya bank website dia kan. www.pbank.com. Lepas tu dia tanya, boleh tak beli barang dekat website itu? Yes or no? True or false? Ada tak ada cerita tentang beli barang dekat sini? Tak ada ya, dia tak ada cerita langsung tentang boleh beli barang. Dia kata beli barang menggunakan P-Bank credit card. Jadi A salah. B, you will get free smartphone when you purchase a credit card. Yes or no? How about B? Yes or no? Get a free smartphone when you purchase a credit card. Beli credit card, dapat free smartphone. False ya, we do not buy credit card. C, one must make 15 online purchases to get a smartphone. Yes or no? C. True ya, dia kata kat sini, for every 15 successful internet purchase, kamu dapat free smartphone. So the answer is C. And then D, the credit card is valid until 30th September. No. Yang valid until 30th September ni ialah this thing ya. Dia punya offer ni. Dia punya offer ni yang valid sampai
30th September. So D is false. Alright, very good. The Kuala Kurau International Airport will reach its full capacity of 10 million passengers by the end of this year. This is an achievement of sorts as KIA was launched only in 2008. However, the airport is not resting on its laurels. Okay, ini ialah satu frasa yang interesting ya. Resting on its laurels. Resting on its laurels. So, laurel, kalau kamu sekejap sekejap. Jadi laurel ialah ni benda ni. Ini ialah satu laurel. Ya. Daun ataupun bunga yang dibentuk macam itu. Jadi apa maksudnya resting on its laurels? Jadi resting on its laurels maksudnya to be satisfied ya ataupun berpuas hati dengan kejayaan sekarang. Itu maksudnya resting on its laurels ya, berpuas hati dengan kejayaan yang dia dapat sekarang. Ya, jadi kalau student yang tidak tahu apa maksud resting on its laurels tu, tolong salin ya. Maksudnya ialah berpuas hati dengan kejayaan sekarang. Maksudnya dia ada berjaya untuk buat sesuatu, kemudian dia rasa puas hati dan dia dah tak mahu buat benda lain dah. Sebab dia dah berjaya dah. Macam itu. Jadi dia kata the airport is not resting on its laurels and it has spearheaded an aggressive promotion to draw more airlines and passengers to the airport. Ni pun lagi satu perkataan yang interesting. Spearheaded. Spearheaded. Jadi kalau maksud dia yang biasa, maksudnya kepala apa? Spear, lembing ke? Kan lembing kan? Ke tombak? Apa beza dia lembing dengan tombak? Satu boleh baling, satu tak boleh baling kan? Jadi spearheaded kalau biasanya bermaksud itulah kepala tombak yang besi itu kan. Tetapi apabila dia digunakan dalam konteks ini, dia maksudnya mengetuai ya ataupun melancarkan ya, dua maksud ya. Jadi dia mengetuai ataupun melancarkan. Itulah maksud dia spearheaded. Spearheaded an aggressive promotion to draw more airlines and passengers to the airport. The higher number of passengers can be attributed to the many facilities available. More airlines are also coming in, while those who are already here are increasing the frequencies. Alright. What is the main message of the above newspaper report? More airlines are increasing their frequencies. Okay, apabila soalan tanya macam ni, dia punya soalan dia minta main message kan? Soalan dia minta main message. Apabila soalan macam ni, kamu kena tengok, kamu kena pecahkan benda apa yang dia minta tu. Ya, contohnya macam kalau macam soalan ni dia kalau macam passage ni, kamu kena pecahkan kepada bahagian-bahagian. Kemudian kamu kena tengok yang mana satu ialah yang mana satu bahagian yang paling banyak untuk media itu. Ya, jadi kalau macam ini mungkin kamu nak pecahkan kepada ayat-ayat kan. Ni satu ayat, ini satu ayat, ini satu ayat, ini satu ayat dan ini satu ayat. Jadi kita kena tengok ada 1, 2, 3, 4, 5 ayat. 5 ayat ni dia cerita tentang apa? Ya, contohnya kita tengok A.
more airlines are increasing their frequencies. Kalau frequencies, dia cuma sebut tentang frequencies dalam satu ayat sahaja, yang hujung ni sahaja. Maka salah. KKIA is handling more cargo. Dia tak cerita pasal cargo langsung. Tak ada perkataan cargo langsung dekat situ. Jadi B salah. C, KKIA has an impressive growth in terms of passenger handling. Mungkin. And then D, the government aims to draw more airlines. Tak ada cerita tentang government langsung. Jadi jawapan dia yang paling mungkin dekat sini ialah C. KKIA has an impressive growth. Kalau kamu tengok, ayat pertama cerita tentang growth. Ayat ketiga pun cerita tentang growth. Ayat keempat pun cerita tentang growth. And so, 3 daripada 5 ayat dekat dalam passage ini cerita tentang growth, perkembangan. So, the answer is C. Itu ialah cara untuk menjawab soalan macam ini. This is how you answer this type of question. Kamu mesti akan jumpa punya soalan macam ni dalam SPM, mesti jumpa. So inilah cara dia untuk menjawab. Kamu pecahkan, kalau dia dekat dalam boxes, kamu kira lah berapa boxes. Kalau dia dalam perenggan, kira berapa dalam perenggan-perenggan itu. Okay, next. Purchase with purchase. Valid until, and then when you spend RM100 and above in a single receipt, kamu boleh beli barang yang harga yang lebih murah. Diskaun kat sini RM30. Yang ni diskaun RM10. From the advertisement, we know that A, the electronic products are sold at the discounted price until 31st of August 2020. A, betul atau salah? The electronic products, dua ni lah kan, steam iron dengan speed shaver, are sold at the discounted price until 31st of August. Yes or no? Number 5A. True or false? Class. Dia punya discount dia sampai 31st of August. True or false? Mana kamu tahu true, Khadijah? Why? Cuba je lah jawab. Kalau salah, salah lah. Kan? Cikgu ajarlah kamu kenapa jawapan kamu salah. Kalau kamu betul, baguslah. Okay. Anyone else with another answer? Ada tak yang rasa macam false? Ada tak yang rasa macam salah? A. The electronic products are sold at the discounted price until 31st of August. Ada tak? Yes? No? No ideas? Okay, so number 5, A is false. Salah. Because of the word discounted price. Harga-harga ini bukannya they are not sold with discount. Kalau kamu beli diorang sahaja, kamu akan terpaksa beli dengan harga usual price. Sebab tu dia kata purchase with purchase. Harap kamu faham Kamu bukannya dapat diskaun dengan barang-barang ini. Dia kata kalau kamu beli dengan harga RM100 dan ke atas dalam satu resit, kamu boleh beli barang-barang ini dengan harga yang kurang. Itu yang dia message ni. Itu yang diiklankan. So A salah. Okay, B, customers can save RM100 when they buy the products at the special price. Salah lah kan, kita dah kira dah tadi, yang ni kurang RM30, yang ni kurang RM10. So they cannot save RM100.
B, the products can be bought at a cheaper price while there is stock. Salah juga. Yeah, they cannot be bought at a cheaper price while there is stock. They can be bought with a cheaper price when you spend 100 ringgit and above in a single receipt. Yeah. So the answer is D. Customers need to spend 100 ringgit in a single receipt to buy the products at a special price. Kamu kena berbelanja 100 ringgit dalam satu receipt sebelum kamu boleh beli dengan harga yang dikurangkan. Ya, itu iklan dia. Right. Number 6. Here comes Mark Roberts' latest graphic novel. As a sophomore, both Susan and Kelly face the challenge when they tell each other a white lie. Suddenly, they don't know if they can trust each other anymore. So, do white lies do more good or bad? Flip through the pages to find out both sides of the stories. Which title best summarizes the book above? Review. Okay, jadi ini ialah sebuah book review. Apa tajuk? Dia tak tulis. Jadi dia tanya apakah yang apa tajuk yang paling sesuai? Ya, apa tajuk yang paling sesuai? So dia punya option dia ialah A White Lie, A Test of Friendship, Bad Girls, and Challenges Faced by Sophomores. Alright. Cikgu beritahu awal jawapan dia ialah B. Ya, sebab kadang-kadang judul buku ni susah sikit kan kita nak teka. Kenapa jawapan dia macam tu ya? Because okay, A white lie salah because they tell each other. Maksudnya setiap Susan one white lie, Kelly one white lie. So ada dua ya. Ada dua penipuan yang sedang berlaku dekat sini. Si bad girls, dia tak cerita tentang sama ada mereka itu baik ataupun jahat. Ya. Dia cuma sedangkan white lie ni bermaksud satu tipu yang satu penipuan yang kita buat untuk atas sebab yang baik lah contohnya. Ya, atas sebab yang baik lah kononnya atas sebab yang baik. Itu maksud dia a white lie. So they are not bad girls. They lied because dia orang rasa macam dia orang perlu, ya. They lie because they thought they need to. And then D, challenges faced by sophomores. Salah because challenge dia cuma ada satu sahaja, iaitu the white lie. So bukannya challenges. So that is why the answer is B, a test of friendship. Alright. Are you among those who coat themselves with sunscreen whenever you go out in the sun? Beware, scientific studies suggest that doing this may cause cancer rather than prevent it. This is because sunscreen blocks vitamin D's production. Nicknamed the sunshine vitamin because the skin makes it from the ultraviolet rays of the sun, it is important for preventing and treating many types of cancer. So, what is the warning? Ditanya tentang what is the warning contained in the article. Apa dia punya warning dia? A, B, C, or D? Okay, dia tengok A. Using sunscreen prevents the skin from producing vitamin D. Yes or no? True or false? Number 7A. Apa dia warning dia kat situ? Ya, dekat atas ni dia kata, are you among those who coat themselves with sunscreen whenever you go out in the sun? Ya, dia tanya, adakah kamu jenis orang yang apabila kamu keluar, kamu coat themselves, kamu seolah-olah macam sadurkan diri dengan sunscreen ya. Macam orang dekat Malaysia ni tak berapa ni sangatlah kan. Tetapi ada juga jenis orang yang dia keluar je pakai sunscreen merata-rata kan.
Scientific studies suggest that doing this may cause cancer rather than prevent it. Kenapa? Because vitamin D, is made. The skin makes vitamin D from the ultraviolet rays of the sun to prevent and treat many types of cancer. Jadi so the answer here is A. A saja dah jumpa dah jawapan dia, ya. Using sunscreen prevents the skin from producing vitamin D. That is the warning. So dia punya moral dia ialah gunalah sunscreen, tapi jangan setiap kali kamu keluar menghadap matahari kamu guna sunscreen. No. Hanya untuk hari-hari yang terlampau cerah. Okay, next is a comment. Bukan komen. Ini apa orang panggil lah kelas kat dalam Facebook. Cikgu tak pakai Facebook, so cikgu tak tahu. Apa yang keluar dekat wall tu kan? Apa entah nama dia? Status lah kot je. Kan? The highway has become a racing track for motorcyclists. I have noticed many occasions where young riders exceed the speed limit. They have no consideration for the safety and welfare of other road users. It is time the authorities step up and enforce existing laws to stop these speed fiends from terrorizing other road users. Okay, jadi ini sebuah komplain daripada Timmy Junior yang mengatakan bahawa highway terlalu banyak penunggang-penunggang muda yang bawa laju lah kan. So what is the writer's main complaint? A. Young motorists terrorize older road users. B. Young motorists who speed pose danger to other road users. C. Young motorists use part of the highway as their racing track. Or D. The authorities are not acting against people who flout the traffic uses. Okay, so kalau kamu perasan dekat sini, dia ada sebut tentang other road users. Itu dia punya main complaint dia. Have no consideration for the safety and welfare of other road users. Itu ialah dia punya main complaint. So the answer here is B. Number 8, the answer is B. Young motorists who speed pose danger to other road users. A salah because no terrorizing happening. Tak ada terrorizing. And then part of the highway, tak ada. Dia kata the highway itself, bukannya part of the highway. And then the authorities are not acting against those people. Tak, bahagian itu ialah bahagian komen yang itu bukan dia punya complaint, itu benda yang dia minta. That is not the complaint, that is the request. And so the answer is B. Okay, number 9 to 15 are based on the following passage. Choose the best answer to fill in each blank. Okay, dia cerita tentang Greta. Bukan nama dia Greta Gutenberg ke? Greta Thunberg. Okay, Greta Thunberg is a Swedish environmental blank who has gained international recognition for promoting the view that humanity is facing an existential crisis arising from climate change. Okay. Environmental. Ada tak dekat dalam ni pernah dengar tentang Greta? Pernah dengar tak? Kelas? This is Miss Greta Thunberg.
Kalau kamu tengok, dia kata kat sini kan, Driving Ambition Italy 2021. Jadi she is still very very young. Masih itu gambar tahun ni ya. Gambar tahun ni. Jadi Greta Thunberg ni ialah seorang aktivis muda yang dia sangat-sangat gah untuk kempen tentang the environment. Ya, and especially climate change, ya, perubahan cuaca kan, apa nama itu, global warming, climate change, apa semua itulah, all of those things, ya. Jadi dan dia sangat dia antara apa watak-watak yang sangat famous lah sekarang ni kalau kita peduli langsung, ya, kalau kita peduli langsung tentang climate change, kita akan tahu, ya, Greta. Alright, jadi apa yang kita panggil orang macam ni, ya? She is a environmental activist. Ya, kita panggil dia activist. Jadi activist maksudnya seorang yang dia percayakan sesuatu dan dia berjuang untuk kepercayaan itu, benda yang dia percaya itu. Itu ialah maksud activist, ya. Environmental activist who has gained international recognition for promoting the view that humanity is facing an existential crisis arising from climate change. Thunberg is known blank her youth and her straightforward speaking manner. Dia dikenali kerana dia sangat-sangat muda, ya, her youth, ya, kemudaan. Sebab kamu tengok tadi kan gambar yang cikgu tunjuk tadi tu gambar tahun ni, ya, sangat-sangat muda. And her straightforward speaking manner. Kalau kamu tengok video-video ceramah dia, walaupun dia sedang bercakap dengan ketua-ketua dunia sekalipun, dia akan bercakap seolah-olah macam dia bercakap seorang dengan seorang. Dia akan bercakap tanpa dia bukannya bercakap dengan tidak hormat, tetapi dia pastikan apa yang dia nak cakap tu sampai. Kalau dia terpaksa menggunakan bahasa yang kurang enak pun, dia akan gunakan bahasa yang kurang enak kerana dia punya message tu sangat-sangat penting. Itulah Greta, ya. Okay, so she is known for her youth. She is known for her youth. Dia dikenali kerana, known for, dikenali kerana. Thunberg's activism started after convincing her parents to blank several lifestyle choices. Okay, this is number 11. To adopt lifestyle choices. To adopt lifestyle choices to reduce their carbon footprint. Kalau kamu ingat apa yang cikgu cakap dulu, kalau ada perkataan to, selepas perkataan to mesti root word. Tak ada tambah s, tak ada tambah d, tak ada tambah ing. Selepas perkataan to mesti root word, reduce. Tak ada s, tak ada d, tak ada ing. To reduce their own carbon footprint. Class, what is carbon footprint? What is carbon footprint? Ada tak yang tahu dalam ni? Carbon footprint. Footprint tu maksudnya tapak kaki, jejak kaki. Carbon lah. Tapi apa maksudnya carbon footprint? What is carbon footprint? Ada tak yang tahu? Apa maksudnya tu?
Kamu pijak, lepas tu keluar karbon. Ya? Yeah? Tak ya? Okey. Jadi carbon footprint ialah berapa banyak karbon dioksida yang kamu lepaskan dalam kamu punya kehidupan seharian. Berapa banyak karbon dioksida ke, karbon monoksida ke yang kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Kenapa? Sebab kalau terlalu banyak karbon di udara, ya, yang namanya global warming tu, kenapa kita punya planet ini makin sehari makin panas? Kamu perasan tak ya? Kita punya planet ini semakin hari semakin panas sebab terlalu banyak karbon dihasilkan, kemudian dia terapung dan dia terlekat di udara. Ya. Dan apabila dia jadi macam itu, haba tidak boleh keluar. Haba tidak boleh dilepaskan melalui atmosfera bumi ini. Jadi haba tu terkepung. Ya, seolah-olah macam apabila kamu ketuk tangan macam tu kan, maka dalam tangan kamu itu akan jadi makin panas dan makin panas dan makin panas sebab haba tak boleh keluar. Jadi tangan kamu ni ialah karbon yang sedang melitupi dunia ni. Sebab kita terlampau banyak melepaskan karbon ya. Contohnya macam daripada asap kenderaan, daripada kilang, daripada bakar sampah, apa semua itulah ya. Jadi carbon footprint ialah berapa banyak karbon yang kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Itu ialah carbon footprint. Penting ya benda ni. In August 2018, at the age of 15, she started spending her school days outside the Swedish parliament to call for stronger action on climate change. Yeah? Stronger action on climate change by holding up a sign reading School Strike for Climate. Jadi umur 15 tahun dia dah buat kerja aktivis dah ya di hadapan bangunan parlimen. Bayangkan umur 15 tahun dia tak pergi sekolah, instead dia pergi ke parlimen, dia kata parlimen perlu jejak ya, parlimen perlu buat kerja ya, perlu fikir tentang benda ini. At the 2019 UN Climate Action Summit. Jadi pada tahun 2019, jadi kamu bayangkan tahun 2018 di umur 15 tahun. Pada tahun 2019, tahun seterusnya lah kan, maksudnya di umur 16 tahun. Pada umur 16 tahun, dia dah bercakap di hadapan UN. UN ni maksudnya United Nations, iaitu sidang bangsa-bangsa bersatu. Ya? Iaitu bayangkan wakil daripada seluruh dunia datang untuk berbincang tentang sesuatu. Wakil dari seluruh dunia, ya, ketua-ketua negara seluruh dunia datang untuk berbincang tentang benda ini, dan pada umur 16 tahun dia pun memberi ucapan dekat situ. Jadi itulah Greta. Kalau kamu tak tahu siapa anak muda ni, kamu patut tahulah. Kamu patut tahu. And then antara benda yang paling famous dekat dalam Action Summit tu ialah she gave a speech. Dia bagi satu ucapan in which she exclaimed, "How dare you?" Ya, dia kata how dare you dekat dalam speech itu. And then it was, dia punya perkataan how dare you itu was widely taken up by the press and incorporated into music. Ya, perkataan dia punya ayat how dare you itu diambil oleh sidang akhbar dan dijadikan kepada muzik.
And then number 15, she has received. Ya, ingat kalau seorang has, ya. She has received numerous honors and awards, including Time Magazine's 100 Most Influential People and the Youngest Time Person of the Year. Jadi ada banyak lah dia punya awards dia. Kamu boleh bayangkan lah kan? Alright. And then questions 16 to 25, read the brochure below and answer the questions that follow. Why sleeping is essential for health? Ya, kenapa tidur itu sangat penting? Jadi dekat dalam exercise jenis macam ini, kamu perlu ambil details and then kamu perlu pindah dekat dalam inilah ya. Jadi using the information from the brochure, write the name of the magazines in the table below. Jadi kalau magazines ada 6 kat sini kan, Cosmopolitan, New Worker, Oprah Magazine, Scientific American, Men's Health and US Weekly. Jadi ada 6 magazine dekat sini dan kamu kena letak magazine yang mana satu cakap tentang benda ini. First kali, lack of sleep can lead to mental health issues. Cuba kena baca sesuatu lah yang mana satu cerita tentang mental health issues. Yang Cosmopolitan cerita tentang brain functions kan, cerita tentang brain functions. The New Yorker kata fewer calories. The Oprah Magazine kata blood pressure. US Weekly kata immune system. Men's Health kata athletic performance. And then Scientific American kata depression. Okay, jadi lack of sleep can lead to mental health issues. Antara 6 ni, yang mana satu ialah mental health issues. Answer class? Mana satu mental health? Any ideas? Ya, depression. Depression ialah mental issue ya, mental issue. Jadi jawapan dia ialah Scientific American. Okay. Right. Next, lower risk of heart diseases. Which one is a heart disease? Mana satu antara 6 ni ialah dia ada kaitan dengan jantung. Heart. Di Oprah Magazine-nya high blood pressure ya. High blood pressure ialah heart disease. Dia tulis kat situ kan. Cikgu saja je tak highlight. Cikgu nak kamu cari sendiri. The Oprah Magazine. Okay, next. Sleeping can help perform better in sports. Sports. Which one?
men's health. Ya, tak susah kan benda ni kan? It's not exactly difficult. Academic performance. Which one is academic performance? Academic. Cosmopolitan, ya. Concentration, productivity, and cognition. Itu tiga-tiganya ada kaitan dengan academic performance. And then regulate food intake. Yang mana berkaitan dengan food. Food maksudnya calories lah ya. Jawapan dia ialah The New Yorker. The New Yorker. Okay, very good. Next. Okay, tak apa. Yang ini kita buat minggu hadapan. Okay, jadi kelas kita malam ini sampai ke sini sahaja. And thank you very much for coming. Ya, kita habis lambat sikit ya. Kita mula pun lambat sikit tadi kan. So kita habis pun lambat sedikit. Dan kita jumpa lagi bukan minggu hadapan sebab minggu hadapan cuti rasanya 19 bulan. Tetapi kita jumpa lagi minggu seterusnya dan kita akan sambung kepada bahagian penulisan ya, insya-Allah. Jadi setakat itu sahaja untuk malam ini. Cikgu tamatkan kelas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a very good night. Jumpa lagi insya-Allah. Thank you, sir. Of course. Thank you, sir. Alright. Kalau ada soalan apa kena tanya, tanyalah ya. I'm right here. Alright, and that is the end for tonight's class, inshallah.